media distinction. TTADC hakanggo ti promote primary ya gulo. Ogono poila kaisa incident untangka miyawo je senior honorable deputy CEM ni Escort sayawoi kubiyawoi shahoriyawoi kogya lamya miyawo rosai nazaka. Amno tuye miyawo sang dakti executive committee meeting masuka gobangma tai sarajak nai kogro company amoni bising security related matter escort related matter ko miyawo sarajak miyawo ko kaisa sini honorable deputy CM sini honorable EM common call of miyawo company media unukle kana miyawo je decision ka amono miyawo sen norok media distinction tongmani ringai sen norno okorno saka miyawo tini haino hai sen norno biskamo khaimani ngke miya je kok samani no miya ni bisingo omani rokno officially mono form klainani bagai letter issue klainani bagai je jora namani ojora namani ya gulo sem teusha hain hai sem press ni biskando hajak miao je decision namani omono sem tini teusha hain hai saklai fido abo kubui all bagi sentam kya sini je isi meeting ko saka je amoti klayoi Tripura government asomsa sini deputy CM ni security escort je rosawai naka nasun amono protest klayo tai chungwan sugo tai CM EM tongdai rok ni escort bo rosawai nazak mano sumsaka amono protest tai no tini ni bisingo sini the escort abono sing surrender khlaika tamu surrender khlaika juno uninterrupted security arrangement riyasak jungono yakarwi ebong state government juno kokmare nai o security arrangement coverage je CM deputy CM EM ramo jeribani abo choyawoi mangnai kongroke sal choyawoi jora choyawoi juno o security marnai okok jungno mari nai abo riasa jung sini haising juno je security coverage rijak mani abo tini jung in sarigo tini oro je khomolungo tongmero jotono yakarwi omo hengani kokya jotonina kaisa protocol tongo sayawoi kubyawoi ahai klei rosa jagani kokya rosa wai mania romdi miyawo bo security kurni bagai kono kasing nakoroi mania nokornani hengkai abo hordiboro jora jora kai nokorna hordiboro mane jodi ahai jodi kono emergency thuyo thango ma thango jeng public representative hisebe salo to thango no horogo bo kebo jodi hospital thaikai kai sahor serious rogi phaitoka nor kisa ngoti ngai jeng thanga kai doctor kisa alert no ma thango kono na kono jaga jeng thanga thangai ma to public representative ngai jeng je boro rokhano sono salko abono sen makhnabo respond maklai jeng bai ahai klai jodi non cooperation
ông bớt cái ngoại bông na hay mà tụi hay mình nó dùng quan súc cả ông nó dùng yakarwi rồi này dùng public representative nghe sao như cô security green nó thang có khai dùng tension này ở này đó phải là cái sam tăng lại tầm này mà đó phải là security ông hỏi tụi quan súc rồi dùng ông có nó quan súc lại cả tại cái sẽ có cái sini tini deputy honorable deputy CM no bini je security arrangement tomoni rosai na rakha jung tebo khoroksa bo jodi kok saya kan kai abo belai saya nai sini je EM rok tomoni borok ni go rosai na dakma tam ne borok sada ke mia bini rosai na ka tini rosai manu tini rosai ya khana rosanai thungnai o thungmani no jung kasonai bagoi o yakri jung sheka nordu sumen ke yang wo sadai yang jotono yakarwi chini simi yes chini joto Escort chini yakarwi ribaikha until unless uninterrupted chono jodi arrangement khairi yake even state government ni je cabinet minister of jeta double Escort mano abu busung mahine evil chung mahine abone man thai as a public representative abu governor already showed notification doza already doza ke অবাহিকে চিনি ডেপুটি CM no মাইকে যে হয়রানি খাইকা তাইবো অবাকে চনো সকাগনানি কাইছে পলিসি খাইতো কেচুন তো থানসানি বাগে সে ফাইছো যতন র খরকসানা ইয়াকারিতে খরকসা সঙ্গা ভাইয়ে চুন যতন তিনি চিমি ইয়াকারিখা তমুং চুং নাকি চিনি পিজি ফান চুং লো ফান চুং চিন দাবাব না খাইনে চুং দরকার নাকি ফাইট চুং খাইতো চুং ওলো পিজি no তুই বহিন চুং ওয়ান সো লাইনে কিন্তু চুং স্কটলে চুং যতন তিনি ইয়াকারিখা India ni press meet ni salo je EM dolirian ne PSO je slide jak na hinto mane poron ke bos slide ni bagoi bung rohka borong me borong no saka je bini tomani PSO je tomani borong no saka no lahai falana phana o thangai no join lagi bon jaga hungkai phanai aphai moya bo honorable EM social welfare social education bo bai thangni udduge state government ni sakai na ani o khorok ni je PSO tomani na slainan musumo borong ni jaga wan borok ka tamlayo ngai kok tham o ba hai ni kun kok ya lam ya kun hon sam saham ya kun tai mana opinion na ya amoti umya da ngani ucit ya কারণ বরং এগেইনস্টে যদি অনারেবল EM কমপ্লেন্ট থেকে গেলে স্লাইডারি কক তম আর অনারেবল EM তখন কমপ্লেন্ট থাকে ওকে তামো নাহারই তামো নাইসুগই বন স্লাইডাকা অবশ্যই নিমান সুকমানিগো মানে কাইসা সুমুন তমতা tabuk governor ni Escort joto EM rono yakar mani jaglo tabuk raijate aini phasingo yapi sanani bom hai wan sumung tong না जों ताबु मतो डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेटिक स्टेट जों दङ जदि चिनी म तिनी लेटर सी मानि मतो ऑफिशियल लेटर DGP नो मेंशन कै जों सेका ऑन आवर बिहाफ चिनी CEO बका जे जोंनो अनइंटरप्टेड सिक्योरिटी प्रोवाइड लाइननि एश्योरेंस इन राइटिंग Rezaga sak zorati sin surrender claim. Monosin response ni time marne. We shall wait for 24 hours, 48 hours. Let them take decision on this. Second point jata chini EM health thasingo posaka. Je rajyoni montri rogni je manthai. Chini honorable EM rogni bo eki manthai. Omo chini kok gaya. 1998 ত্রিপুরানি মহামহিম রাজ্যপাল রাজভবন থেকে নোটিফিকেশন জারি কাই থাকা MLA বাই MDC সমান চেয়ারম্যান CM ইকুইভ্যালেন্ট টু ক্যাবিনেট মিনিস্টার অফ গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা EM রক
Minister of State Government of Tripura ni para. Sing tini nugu chini yem rogno, including me Deputy CM, ada escort DM of the district magistrate rog. Borok sa double escort to choli tamu. Some public representative bangai governor house at a notice notification কারণ তো একটা ল আইনেই থাকা হয়েছে তিনি আইন পর্যন্ত মানি জায়গা চিনি থানি বিকল্প ব্যবস্থা থামতন বিকল্প ব্যবস্থা মনো যে जों সারেন্ডার খাইছেন এবং রেসপন্স নাইনি মনি পরে যদি বড় পদক্ষেপ না হায়াকে গভর্নর হাউস না জানক নাই ইন্ডিয়ান হোম মিনিস্টার জানক নাই তারপরে সে আইন লঙ্ঘন খাইমানি বিরুদ্ধে जों আইননি কোর্টে থাকনি কিন্তু হঠাৎ তাবুনো কোর্টে থানানি আবু जों নাইগলা जों প্রত্যেকটা পাইলাম দংলামবো থাঙ্গি जों নাইনাই নাইমানি উলঙ্ঘন পরে আইন লঙ্ঘন কারণ বাকি जों বিচার নাই Our podcast is uninterrupted way of providing securities, CEM and EMs. Okay, borno sungsakan nora uninterrupted joyaway security. Our saman ko kaya si nung tawo ti security di ba tini honorable deputy CM ni security na je খাইবানি উইথড্র খাইবানি সায়ওই কুবিয়াওই নন খাইগাবলে মানে মুসুম খাই খাইমেল মুসুম খাই নিনি মুসুম মানি সাকাও সাও পামেবলে जों তো মুসুম মানি কফা সায়া তাসিং চিনি অনারেবল ডেপুটি সিএম সাকা যে তাম নয় যে গভর্নর হাউস নি নোটিফিকেশন নি বেসিস সে সুনবো জাগো অবসুম মুসুম নয় এনকো মানিয়া অ কাইসা প্রভিশন দङो অ প্রভিশন मुताबिक जों मोसानो बरं थानि जों टाइमनो कुनु अब बिखा खालामनो हाया अजागा प्रमोशन दङ प्रमोशन जे तंगन इनसे सुंसानो आवबो आनइन्टाराप्ट सानो ताबो कहना क सिक्युरिटी बताव आं फानो ताई ईएम र फानो अनारेबल डेपुटी सीएम फानो सीएम फानो थांनानि हि लामा आदा नखरजा आइ थिंक साहता अंदर आरो क्लोज लायो यांगो रिक्रुट लायदि बिताम नायाबो लामा कसारबो आखिमनले गे अबो तो वानसुंनानि जा कमप्ले जों तो आखै मानि सानया जे मानिनो जों एन्टाइटेलमेन्ट गरि एन्टाइटेलमेन्ट तंगो हिंसे जों सानो तामनायबा थैंक्सका कैबिनेट मिनिस्टर रैंक चेयरमैन एंड द सीएम ताइरो कंके ताइमनो मिनिस्टर ऑफ स्टेट उनके जदि अवनो जदि इक्विवेलेंट लाइन कंके जों जे स्टेट गवर्नमेंट नि मिनिस्टर ऑफ द मनमानी जों गवर्नमेंट एज पर प्रोविजन आल्सो जों नायले गाबो अनइन्टारप्टेड थम ताबो रखा ताइ हरो कंके ताइमनो नों नखरन जरा कंके केबनो मानलिया सिक्युरिटी तो आबन बागै नजागुले जे पुरु नांगो नांगपुरु नखरनानि बागै Okay, almost cynical content. Just Hamanto Saka, some assurance my assessora, to work town once, almost a attention, Tabo Kermoflaiban, Nashing Tomaban. Morning response, senior Saklaimani Bishing Tree, Tai state government Shibani Bishing Tree, DCP Sujaka, and DCP say time Naiba Tomaniva, Omar Beba, and Gabono Sujaka. Chief Secretary by Home Secretary by copy.